जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मार्गदर्शन था कि ये पर्पल फेयर को पूरे भारत देश में फैलाया जाए। उसी इस अभिन्न अंग की एक कड़ी में सीआरसी त्रिपुरा, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के अंदर अधीन है, जो कि कलकत्ता में इनका हेडक्वार्टर है एनआईएलडी का, उसके अधीन सीआरसी एसआर त्रिपुरा का कार्यरत है। सर, हमारा जो सीआरसी एसआर त्रिपुरा का जो मकसद है वो आपके त्रिपुरा स्टेट में जो दिव्यांगजन भाई हैं और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करना है। सीआरसी एसआर त्रिपुरा की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 21 की है सर। तो एक तरह से माने हम लोग तो 30 की है। तो हमारा मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट टीम और नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलके और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोजेक्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़ाएं, जिसमें आपका भी मंत्रालय आता है सर, और आपके मंत्रालय का सहयोग हमें बार बार मिलता रहता है। उसके लिए सर हम आपके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। धन्यवाद एक बार फिर से सीआरसी त्रिपुरा परिवार की तरफ से। नमस्कार। আমি যখন প্রবেশ করছিলাম এই আজ মেলা গ্রাউন্ডে পার্পল ফেয়ারে যখন আমি প্রবেশ করছিলাম তখন অনেকগুলো স্টল দেখলাম ডান দিকে বাম দিকে। তারা নিজেদের তৈরি করা কিছু সামগ্রী নিয়ে বসেছেন। আমি আমাদের এই দপ্তরের যারা আধিকারিকগণ রয়েছেন, মাননীয় প্রশান্ত অচিন্তম কিলিকদার বাবু বা অমিত কুমার বাবু, আপনাদের কাছেও অনুরোধ থাকবে আমরা যেন তাদের উৎপাদিত সামগ্রীগুলোকে বাজারজাত করার জন্য নতুন নতুন কোনো ইনোভেটিভ আইডিয়া আমরা করতে পারি কি না, বা তাদের এই উৎপাদনগুলো আরও তাদেরকে স্কিল ট্রেনিং দিয়ে কি করে বাজারজাত করা যায় বা সেগুলো আরও উন্নত মানের করা যায় তার জন্য কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কিনা। প্রত্যেকের মাথায় রাখতে হবে যে দিব্যাঙ্গ ভাই বোন যারা রয়েছে তারা এবং আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমরা সকলেই আজ সারা দেশ আমাদেরকে দেখিয়েছে। কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন প্যারা অলিম্পিক হয়েছে 2024 সালে। এই 24-এর প্যারা অলিম্পিকে সেখানে শীতল দেবী নামে যে মেয়েটা আমাদের দেশের জন্য সোনা জিতেছে। আসলে পার্পেল যে কালারটা, এটা গত 2 বছর আগে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াতে এই কালারটা চুজ হয়েছিল। এটা নিয়ে অলরেডি আমাদের যে সিএসসি ডাইরেক্টর বলেছিলেন যেটা হচ্ছে গিয়ে ডিগনিটি, রেসপেক্ট এবং ইনক্লুসিভ যেটা আমরা বলি, এটার একটা প্রতীক। এটা এই কারণেই পার্পেল কালারটা হয়েছে। এবং আমরা কিছুদিন আগে যখন খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেম আস্তাবল ময়দানে করেছিলাম তখন আমরা বিশেষ করে এই কালারটাকেই আমরা প্রায়োরিটি দিয়েছি সব জায়গাতেই। আমরা প্রায় রাস্তাঘাটে অ্যাক্সিডেন্ট দেখি, তো যে গাড়িগুলি অ্যাক্সিডেন্ট হয় ওনারা তো নিশ্চয়ই আর মানে ফুল চেয়ার নিয়ে চলাফেরা করেন না বা তথাকথিত সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। তো ওনারা যেহেতু অ্যাক্সিডেন্টের কবলে পড়তে পারেন, সেটা যদি ভাগ্যের খারাপের দোষে হয় তাহলে আমি যদি রাস্তায় বেরিয়ে কোনো অ্যাক্সিডেন্টে পড়ি তাহলে সেটাও আমি আমার ভাগ্যের দোষেই মেনে নেব। সেই সাহসটা থাকা দরকার। ছড়া
जो त्रिपुरा में दिव्यांगजनों के लिए जो सुविधाएं सीआरसी की तरफ से दी जा रही हैं, इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव में ना केवल सीआरसी का न्यू कैंपस है, परंतु एल्मिको के साथ मिलके एक नया प्लांट भी सिपाही जिला में इस्टेब्लिश किया गया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, कि इन्होंने त्रिपुरा पे फोकस किया है और ना केवल अलग अलग तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न में इसको एज अ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का नोडल सेंटर बनाना हो, हर स्तर पे डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें सहयोग मिल रहा है। सुहाग चाँद बदनी ध्वनि नाचत देखी, सुहाग चाँद बदनी ध्वनि नाचत देखी, बाला नाचत देखी, बाला नाचत देखी, बाला नाचत देखी, सुहाग चाँद बदनी ध्वनि नाचत देखी, सुहाग चाँद बदनी ध्वनि नाचत देखी। আমাদের পুরো ইভেন্ট এই পার্পেল ফেয়ার শেষ করব আজকের যারা এই পার্পেল ফেয়ারে সকাল থেকে এখন অবধি পুরোপুরি সামগ্রিকভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন ডিসলির যে ছাত্রীরা তাদের সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে